alaikum watukufu wa he nchi ya Komori ramlobo nze ranyimlo humdani ama kawaida ilimzijuao chama au ye movement ya shababi mkombozi wa niawe daula haki ono masiwani wa ono muhimu wa hujawajewa hashirishe wakazi rwalo bonze rwalo ndani hawa ikao nde ilo humdani no bonze hawa ikao ngari Johnson tipia kaya ngabo wadikao usaureme dunia kamili ngawendao ariono muhimu ya ukaya rijeban ikao wade huo wende na hulata ila zila fikra za siasa ikao zakavu nsiju kabati mru urongo itondo ukaya de corona yo haki ukao wade ukao ngo dhuru wanadamu wengi haku kwa jamba zintiku kwa jamba ntiti amande ya hatu ikao ngari Johnson pia ukaya usiku jima ujoshinda hazila hadharika o adhimuzirengo za turengo harumenti ya hatu ijoshinda irikishensi ya hatu haizorono muhimu au kayanga rendao harumwa wakati wa tsumu Ramadhani riono muhimu kaya rijeban rijeri hadisi rimonise ni babi ila hawaika ondo ilo bonsiju hawaika onga rijoso tipia kaya banguha janibu mbili bonsiju ziunguha janibu enzima ndio de serikali ngwamba ukao wadi wa corona kutibu nsiju janibu enzima de maraya de watangazaji do wanronti pia ngonisa ukao wade ngone litoro mu ukao wade ungu bana ngamona uti pia arma zerezo ngabatula justification za makartasi radio imagerie na tsinda wabi liwanru wauni sekao wade ungu ngontiju haizo kaona kangio muhimu rejeri juzise suala zimadona lisema hadisi hatu ukayanga tukaya utabibu anga tukaya uwade unono unurungo nziro donc baada ya zingozinza jaza jiri aranzesko wade unu tuhumulwao kangogo nsiju karijao na tabibu ya shemeza ngarjoka ngabo chama loba lamba ordre de médecin wao imana haundi yodo huwana no hatabake ununu bontiju wandu wao wade unu jaujiri kila ngwambo kanguo kila ngwambo kawasi karja paroishia jijima la mruvama na mzima wa he ordre de médecin ya he ya haruma media hau ya twanzi haba hanu ya huonisha ukaya kweli wade onguo hau kweli wade ukauti itongeza sida ula haki gari tuhumu ani alwaki magamja gari tuhumu ukaya wan ordre du médecin ngoma complotiste haruma ya feria ho wade ariono juzi par contre wa hamara ne directeur de cabinet wa hera isi wahe daula mzaman doibe belu haunisa ukaya médecin lo ngoma incompétent Mwenyezi Mungu jomsamihi bayo twanza ha mswamini kabo dhamana agesubutiarenge kungumanyo hamandilo wa dawasoma hata wa honda doctorat na specialité ya subutambe kwa roko kwa jason sha sisi malarwa suliwan riwono wakati huo 24 heures après mafanywa communique afanye ordre de médecin wakahuonisa belu ngono hao wa mrongoze wa mrekadra moniseke namna ila sikizwa mani rikafikiri kabla ya bala harume communique la ngwajo kahuonisa watamke ka hakiko wade unuo nguo haukauti karnamba kaya belunge na haki katina haki shala kulli hali zengoli za huduma raia ngar aminuka ya médecin ulo yao imrumshaho ekawa de unu nguo ya mrumshaho geexpose wana ngwa ho mjini hanyu ze family kartuye lewa za dari lewe tabibu ya tojua ya shemeza yaonesa ukaya wade unu nguo bonsidoka wati ni wa Komori na mjitahadharisha itongeza daula haki ngono shababi mkombozi ngutuhumu amrdiza bete na ukaya ordre de médecin ngoma complotiste harmonia affaire ya huwa deu narzambao tena ukaya zinongwe na mnazi ngaro nao wanrika ode serikali ya Gwanzima
kwa tushindo jipanga hata izila msultana bia hakima kata zila argumentaire za wajole za harmaze mediane za harmaze rezo kwa tushindo jirekebisha walizondongo hakarka Afrika wadi hamandaun unu wade boko wade mziro inu domain zero domain ya utabibu katida haini msilo ko shida hajo domain si uona opando he mafunzo na mrede hasomo science ay hasomo samani hasomo tujo environnement hajama gusomiso mat izomkimia shara hakar jaona mndu harme domain ine asoma rongo zindwa jina jama kufanya utabda bimaana doka utabibu inu rongo inu hazinziro inu hazianzao hikma inu hazianzao akili hazianzao utulivu ngarimao serikali ya Gwanzima ya kutoka ya haini mdiala ya kura ulona costume njema msongo hoyo hotele hamba hizo yafikiri likafikiri kawa ndo hamade zungama komndu mahsus mtaalamu wa domain ya do huja jele zo wangu kaya ndo fulani zinko ndo fulani zindabo narfanya namna fulani shale ongo chona mru waziri wa mali ya Jaimi Harongoa waziri wa ekonomi ya Jaimi Harongoa zona ukobaga mzima waziri mingoni mwao hajakauri ni kadarasa ukaribane coronavirus nilo hunu haringo inoffensive aritabi hao hakuwa kundo Muhammad hizo kazi na kuanzishwa rumene dunia wewe waziri sasa kwa maana waniki wa zahe diploma zihushindi ranziba la hujaleo kartona faida he diplomasi yao kiraza ndo kan baraka renti digital bwana waziri ni serikali ya Gwanzima rikubalema kemru mzima mtaalamu ya doje ambaze nongo wa komori wa muishilie mtaalamu joze no wadoje amba shaiti heli zende si wao mkanatukana na costume rahafu halibaendo hakura jambi wa komori ya khalabu wa komori nongo za tozijua haizo kwezi arunisa kwa wade unu karchamba ka nguo mara mtaalamu karchamba ka uti sha wa komori ngo na tora muongo wa hara haku haizo ngari wonao ze mezuri zirengo wa harmazenti wade unulio mezuri zilo nziro za ukaya leo wade ukatiwa leo ngari wonao hata zila mezuri za rengwa ne serikali kasudungwa habati mbi alafu ngari juzisa ukawa wade une namna bokao do sumpia haraka ngari wonao wadeda mwa komori pia ngwa volovolo kabaga tsorengo hatamba mezuri utoka ya distansiva mba respecte hawa roloshdo nywacho ni kwa zila maskwa watie ngari amini ukeka kolo wadeza zinzambo harmaze rezo wadenguo yabo qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun babo komori pia ngojo kahangami haizo ardawa harma mwezi mtukufu kwezi wa Ramadhan maritoa fikra hatu kao de daula haki watoe fikra hawa johanze shido sha volovolo shitola volovolo shitula harume stade bomeri shilu harume stade ya maluzini ngenu usuye wabaki ho volovolo iliri jo respecte ngono ila distance kaundo ya hamba iliri respecte la mesure kande zamba riono juzi wakofanya vesturi banu ya ngono ya serikali ya Gwanzima vesturi ya kina haram yafanywa banu ikao indi archombeza le mabayanu pia remwao wachonda arenge stade maluzini wafanya investiture za dari leo tudojua arahenda darajipanga arengeza tere ya maluzini arafanya shindo ihu arajoka ya wandu fulani watabilo fulani ngwabiro mahala fulani hata mpaka fulani warungwa ziao yabo kuna ujo ushilo mpaka wemba hindo ndi arengwa mfano ujo uhatiziwa a distance jo kawaida ya ukautsemplono wade warenga wajipanga ni miti mutaalamu shethoma na izonga wandu wazijua oe serikali ngamzijuao ngari parao kwezi watukufu rengeze stade zilo mbili zilo za Moroni rea maluzini ilo stade bomeri ngabo ngerenge nambo senene volovolo rea nyiso wanadamu wandu anyisihe igirita wade unbangara dawa harmu wakati wa tsumu wakati ulo mziro amfikiruka ya chila ukamle ukaya wandu hambaze ngo izonga obana wandu hebiro ya daula haki tawanu bana shabi mkombozi haini mndugujo jane fikra hao shangari parao harma muda mshashi kwezi watukufu ngari parao matabibu kwezi wahozano wa komori wahozani isi waritamke kwezi haukaya mabunga mjuwao kezi hatu katina madhamana ngamjuwao ndondo izunga mzijuwao kando warumanti hatu anti madhamana na mkera dhimri huisi wa komori riba kimonda anibeshe jodo na maji mvua na ubu hamadeli wahamba hainu skilo ubu
rikesi mondani nortiji exposer wono wade unamkera dhar muda mshashi monane mkubaliane bavanga rwanda wanaoze bwana zino remoye zinu wafungwa lewe medse ke tayari bahu wanileda udafiu ye hazia udafiu mkomori wananywa mandawe kango jorengo ufungwa sha ukiharme haki na rimparao ni harumezele 24 zijawano dokan baraka ni matabibu kwezi madhamana watukufu mrongo wewe mmonise zanyu fikra holiho ndo wade wa corona pakanda yabo ngamzio yabo nike mwanama rais yaenjeze izakao za dunga habo izokao nja shida na zamba nje shida stekeleze. Wassalamu alaikum. Marhaba menji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Afikiru kwa wanro na nabanu wanude biro he daula ya uhaki jabo ya kaya o wenji wa he biro tena riwambi ukangwa juja lebaki elabili au kaba hangi ofarudhu rido shashiza o wanadamu haonana ilirike bazima. Andando tsahesa mahabura tsanganyi habanu so watanu ra kolana shari rengeze hadhari doka kamtsi kamjaune mbabiza maske shaka zituhuzi wa malukani ya joka karjashinda uzula tindeza bure tindeza mapesa kartushindo zihunda shaemba biza urengaze hadhari ni mro rengeze hadhari ngerika ukansi bana yabili doka ya SJ hazambandro hananuandro omkonti wa hatu ya ukaya owade unure mule mengu sha hunu masiwani umelange ne politiki komrurambu we politiki komrurambu wo owade wajaun ye hambale funfu la kitwabibu ngamjorongo afunfu zima la kitwabibu ngenje la hema ulamao doka yema twabibu ngariparao doktori ada ikao doktori ada woinde mndu ikao hatuhumlwa ya ukaya hafanyaye sortofika neza analizi zahe mufti wahe daula mguna mrehemu ya kauzibe hafaransa zijeza aswili mayoti zendeza rwankwa dzitso mayoti wajewa riteharuma ombalibala unu yabori johanza doktori adara mdo sukuila taleo itike ya manzishi ikaubidi ya paro watangazaji iliruhusu o watangazaji wa uzise doktori ada jumale suala la mayoti lila walamba nane daula faransa zenrongo wazambao zarudi za tambalbala harumayensi rikaulinda doktori ada ya paro watangazaji ya fanyendusha mbao konferansi deba ili ya ruhusu watangazaji wamuzi se masuale kaunde ya jiremao wakati wanru waonokaye halatwi ngiyo harumaye televizio ya maore hawe halatwi ngiyo harumaye daula komor hawe halatwi ngiyo naye ada shaye ka ada kajarongowa abungari ngarjo kubalianoka umbalbala wa haja harumwe masiwa nombalbala he harara yanja harumwe masiwa yabungari kubalianoke halatwenku ngiyo na ada haukahe na mreti twangalaneti he na mreti tosoma journal sheka ya hakubali haparo watangazaji hanjia wapara waja wamuzise masuala madziro yanu yaremao yenti harumo wade unu yabo ada hasaidia yenti ada hatowaze harara ada hatowaze mambo abili rudiri unishie esijaza mbabanu ya ukaya ibide wizara honono ne ekipu ya hematabibu wanjiyo mijini warengeze radio waeneze ze fikira za hao jumaze hadhari ya bidanru warenge jume harara ya tilwarumo wa komor emana wa woche nde matabibu ndo wanru wa utowa ze balibala unu shati maraia walati sirkali ngarujwa ukaya ye sirkali kwa jajo hanza inu ya gwanzima ya ufakuzi wa kombo wenti ya tuhamvu wanu kwa jajo hanza ndrongo jazi inu zambani mba mru iliti joka hama waparwa na aibu au kanga wohama o wade unu nungwere wawo kilo harumaze sirkali halafu sirkali ngwanu hao wo wade na inu siri ya Mwenyezi Mungu kabati mru joshinda ya utrawe kaumbwa uja yabo yonde ya ruhusu mwananyasi inde ya ruhusu ye mwananyasi chekemsi ya kahwenda yendende yaonese ezalawana haruma ze analizi zahe mrumshahe ikawo hena mrumwabo zahe chekemsare ngwenda afungwa harudapulidwe masihu yabunge wonesoka ya enge ada harongo wa ava ngari sinaki nukaya
chekemsi kajajo ka hambazila iyo kartina dutu yabori johanza ema twabibu hususan ye twabibu wa chekemsi mbenge leo wazingarwa ne hifadhi shari johanza ema twabibu elera ya honana shekausha matwabibu ndaunu hautowa ye balbala daula ya uhaki ngari jangajeyo ukaya karitine fursa ya honesa emasiwa ya hatukaya ngabo corona haukabati corona haukakarti tayari ye daula ya uhaki riti msajaja harumayensi haukayo wanamara kansi banu nano wananyasi wa he daula ya uhaki watsobanu ngari juwao ye sharafa sha daula ngari juwao ye sharafa sha sirkali karja kansi banu rizingamanye daula sha singar jo zingamanya sirkali au kezi ye sirkali ndo zingamanyawo le taifa hamwiso arumwesu ala ya hangu womva waho wadi ngari parawe maulama uwadini wahensi ya hatu riwoneso kaya ebanu bo mufti Sharif Tahir Wasen Maulana ya hafa al-Jamalillahi limguna mrehemu ebabanu mufti hatsorenga ye dini ne Qur'ani ya Mungu hesaniyo ebo kaba nafundi mwananya haufundi bani hahe haufundi mtiti ya unaswi hiwo wandu kidini yabungarambao inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kaborele ukaya mufti mzamani Sharif Tahir Wasen Maulana bo Mwenyezi Mungu ajo mtrambeboni ngarele wao kahama ye dini satwamaya halawane dini haukaka bati fundi unaswihira ngudo usiku mufti wa jamhuri ya alawa ngarenda waru matumu ya Ramadhani ngasina uwade mziro ngaruzi sawe ye maulama uwadini ye swala wanraba lilwe misihiri zeraka za juma zizilwa ze jamaa zizilwa shangabo watsokiri bao wa aminio ka heni zijoumba shangari jo swali iyo kabati mrujo shinda simara ya rambo katsola wa msirini hokowa wato wa msirini ngaoneza arguima wajomba Mwenyezi Mungu shasi hisi kartina za arguima banu haruma suala la dini rijomba nwa ukamti swali hauna mswali ye dhima hiyo ngarenga une maulamau haukangabo maulamau wambana mswali ngabo maulamau winji wambo ukamti swali yabwe hena mrungu jo toi enamna yele wao haukakwa tina sirkali kartina sirkali iaminilwao ne maraia de mana ritsoji dzima ritso 100% armo wa Komori ngarambawe maulama uwadini ebanu bahatu mukaswala emana rambilo keka mru afungwe tu mukaja swali ya wetu muketsurengwa rudirambilo kaya kamrungo ndo msafara mziro Mwenyezi Mungu aruhusu utifunge tumu wasulishe wo msafara huo ngarijuzi sao ebanga si msafara au kariti msafara ebanu etumu yinuno wade mziro ware mahole mengu yebanyi maulama uwadini shedu kumasiha eba banu yetumu ya unu mahanga saruma msafara haukanru wazia ye heji wazia wo umra ya alkaaba izilwa emisiri balwa yaborele wokaya eba undo msafara uvumbulwawo au ba unti do msafara uvumbulwawo ngarizambao bangasi washashi wa marifa si wanazijana shanga ruzi sao karambilwa ruziso wajuwao ye jumonde mfomoti wandu wajo kofunga tumu ya Ramadhani. Tumu ya Ramadhani ikawa watuhumlwa nyiwada arumenti ya hatu. Ikawa aruma mafuvu jane mengo mirandaru ngwa kubalio kenti ya hatu ngiyo na uwade mziro wa dengi. Sheni ya remane dengi ngutuambe dengi razinga roma hajana intinde dengi ya jaunumaha nga mtuhumuka eba intinde korona ngeche kimsi akoja hakikishe nana baadhi ya wandu wa hakikishoka yanude mavushahe korona nana baadhi ya matabibu ikawo raha kwa tukirurongowa ngwato wao rapor za unesokaya yande mavushe ya korona shema tabibu wanji ngwambao kaya inu de dengi shangaruzi sawe maulama uwadini au ke korona inrongo ya utabibu ye dengi inu rongo ya utabibu inti nrongo ya uhusu wewe ulama uwadini kaija uhusu hata yaweza uhusu ulama uwadini unashiho wandu zenongo za mbwane matwabibu ngarendo arumatu mwe misiri balwa ze biashara ziheya nzaya ziremo wananchi uwade mziro wa dengi wenamo lapitali zema lapitali za hema siwa zijaza uwade mziro wa mbao dengi
engar joko funge tumu inu namnaje emkomorabi dajibalieje netumu karitsu linda mjemabo wa komorukaya omwezi wone hatandoni gojo fungwa hashenda ufungwa hakume yotside za maulama ubahi ukato wana titi oha minazini wataho mwezi karitsu linda mwede mwarenge televizio ya toifa mduamba kadhi rongowa we sekretari wa mufti rongowa hena mkomori mujokaya yetumandu tswandisa hashenda uhakume yabo yotsi mpaka mrabi reshioni jabu yakaya otsaha yenidi yoke tutahata mrabi relikoli ibakishe decision ya he maulama uwadini ni maulama uwadini na mrongo banyide mwambandu atiswalize juma wandu atiswale misihiri wandu atiswali ye misiri yare mwa nkondo ilo hamala glizi ngari muzisawoni etu murijibali ye jomi jini no wade mziro ware maye ye masiwa no wade mziro ware moulemengu erenge hadhari ndri eunu msafara au ti msafara enu mwongoni mwe misafara etu mwanduambilwa wefunge hauntu koti mwongoni mwe msafara garanzori juwe mana msafara kafiri haukaya wanunga onokaya le toifali zingarwa ye duni ye zingarwa hunu hatu kabati wopulia matwabibu kwa turongowa o walone sirikali mateka kwa tuambo wakomoreza kweli o wade wahaja kartuambilwa dalawene sababu ya wale funvulino abasa netu mwijao ibakishe maulama uwadini amuradi mrati kaze nrabo bakar jambo ketu mwipulwa mrati jojaba jambo kaya daula ye haki ngwatsa hawe tumwipulwa sisi kartina madarake namna hiyo riuzi sokaya o wade wahaja unu msafara au nuti msafara mziro pwe entre o wajo urijibu do wanrwa dini kaukekeja suala ya maso ngarjouzi saliwali yekeja suala ya fundi ngarjouzi sa alimamu mhidini na fundi watu nane mwana mshoha tokauzisa nongoza biro shekeja nrongoza dini danyi madhama na wadini ngari muzisa unebenu kutonda inuija au numsafara au nuti msafara emananga ndo ragabili tumu mongoni mweze nguzo nsanu za uislamu de tuma Ramadhani nane taraweha no witiri ewan wajo swalaje homalahoni hao ye taraweha ebanu taraweha yohu jahanrwanga zendongozo ngaranzori muziseni emru abakiene mrumshe no wana wefungua wandu aswale taraweho ndani hau wandu wanjo misiri nandu ado swali wandu kume arume misira wandu arenge bangwe dzima haruma wo mji wandu wanikaneze distance hiyo suala la dini kaunga nzo mrambiye namna joko gabile tumu neze swala za taraweha neze witiri ngaranza wo mrambiye shamtise dukwata ya mwezi sheda mrodwamba aya umwezi na wonehe utsonehe iyo kama tsata mrutujua hashenda uhakumi ngamniko mwanamshwa hangu ngarjwabe siasa ekariti wo wade unu renge masuala mali ya siasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gamkonsi ba mwanzoni rongoze wala warenga yensi matreka wanambie ensunda hivi wajoka hurenga zedwa manaza hao haukayanga mfikiri ukaya ranzo mwaha ranzize emezi wo wade unutsungo vumbulwa ntsona hata ndongo nzima wandu wanu wazirenga kabati tahadhari nzima wandu wanu wazirenga alafunga mono kaya kweli wandu boko kwa jalinga na warumezi yeba ntsunda hivi haukaya ema banhao harumwezi nsizo ntipia haini mru harenge zedwa mana za hoensi ya hahe walangwa isaidia wandu walangwa tuangalia Faransa kwa tufanya hazi nongwa libwao ngebanu nyimlo banu bwa Komori mwaboka yanga mrumao yezi heli ya ladhimu yebanu dehelinu hata nsundai kwezi na mkeradhi basinga rambu wao ukaya widzi ndrabo hurenda nai namfikiri kaya heli mwakansi yabo ya hukansi hurenda wandu nai zo neze fikira mloni zo itswani hanyu haukaya wade unuja ye madoktori baundi zo zambao waulwandu ya uka waladhimu warengeze ndongo zinu harimwe mihono ya hao
sijati ndo madoktori bao ngamina hamu halisi au kaya yeko wade uja udotso javano nemgunanzika banu ko tibanu ukai madoktori wao ekenda waparsa mwadenge bala kwa wanatura mbiondezao minga mina harara ngamombo kai madoktori wa Komori ekawaone mwadenge bala kwa nahumwangalia haukeda lila mvua de maingu mingoni ngomsaje jawanjia banu wande madoktori wa Komori zijanjele umade yajuka mwade yake yabo doktoria mwabie ambilo ya mwangalie yajulaza ya mvurize yende zahe yamekatumwangalia ngemhara homtsengelea mingoni mweze nongo za homsaje jawanjia juzi ya hemze wa hatu yakamwade bala mguna mrehemu batisha ukari hafariki zila pia zituandisa hasababu de madoktori na mkera vikweza mnogoze madoktori ya hatu haukabane mana mwaka hurenga mwede mwasumo msomo unu mwalaeze amini za hanyu ili mjemke madhuamana wa kweli haukayanga mjoka bala doktori yena sekrea hahe kweka jihuitoa abole ubo doktori wa parsaye mwade wa mwangalia wa mhundange na problemu kadhaa mhutafawu alikwezi bo doktori Mkomori uzingare zezo manazaha hokwezi bangamri patsa waibu kurisa ukwambla doktori gujonru madenge yabo yadomba katsumangala nge mhara nge babo mimi amjoka hamba ekanganywa hara no wade unu ena mripare sirjoka wasubuti jeri msaidie ni kanganywa hara mdora bya kafanya jao na minga mwambio amrongozo ye wala warenga yezi hukaya mingoni mumsaje jawanjia unu riwariha ye daraki haukanga mfikiri ukaya inumba hindu ntiti dia tsunga zinu zonti pia yengelewo mjuha mrenge mapesa mwede mhulu ye mashini ya uteste wo wade zinongozi nukazajwa swili banu ye banu bo akomori ye mkansi heli nuje hukaya wade jaunu wahaja heni usiku leo ngartungo ushangaziwa wala haparsone wade kamkaradhi kwezi banga mroni sohaya yebanu ngambuwa woze telenga mwangalia wezijiriu harma ye dunia kamtushida mwakopea yebanyika mnauvu banyika mna hata mbango ya hushenkeza hata njema ya Rabbi Mwenyezi Mungu kohozwana isibensi hatu ile mbele ya dingosi yemadhamana wa madhamana wa lobanu ngari mrongozo ni kwezi na mhozwane zeroho za hatu baba ngar tabi hao na mtsahe mashini beheni sunga mtsungwa bakaya leo maudu hau heni sunga mtsungwa leo maudu haumrambie karitsange basi ngarjo utsanga haumrambie hukaya baba ngapo wandu ambakangwa jojo wazibehe enge karitsa hanga mjuja mzihule na mrambie basi sirilemewa hautimizi ngamrongozo wanama walio haruma yensi ya Komori kamil ya ukaya na rengeze hadhari za hatu ba wade unu ko tufanya betizi wade unu ngamonao haruma yensi kamili za kitajiri izenongoza ajiri ketina kawoyi mfaume hayi waziri fulani hauwe mtu kadha wazingarwa no wade ngapo madoktori wa hafa kamtiwa jeni ngamzionao ngamumwambia ni mtafadhali kwezi rirengeze hadhari bauwade ngomziro halisi na rengeze hadhari kwezi bwana ama heni mrakene hadhari ya hemwananya nanu wazadza hatu wakanga mjwaka wazadza hatu heni rongozo bazini Mwenyezi Mungu yangu bakatubonke mwada njuka mwade na rengeze hadhari za hatu heni mtu yarenge ya kedwamana wa heroho ya hahe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amnikum mwana maazaliba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aranzi ngari rongo wao etemu ya he coronavirus zo wajibu ho tekelezae zifikra harma wanasijana wa daula ya haki kana yengir kanda urjofanya wanangabondongo zinji sisir la umwe serikali ngarla umwe serikali mana mti wadi wala wajiburizagwa shaunu wade warangu Desember wade unwa habiliwa shin
wojao notinza chero harumwe dunia kamil hata uje waswili maore rijritni warmo balbala ukanaritirohe stiswali ritifenjau shindoni shibala olera kadha heni nao haina amri anwani serikali harumwe maraiya ikawa maraiya ngwaonao kana mtu wakatabilize mezuri zirengwa ama wargabilizo yeze mezuri zarengwa zinu mipaka yarengwa yinu yokana tubaeze de kodi yebo serikali huhanti chenrini uje umbise zile kodi za baya zinu haumbise wana wanu wasome haumbise mafundi walio anshumash tekniki hauo watu wa anshumash tekniki wao bo serikali mananga bo idara zinji wando wa anshumash tekniki kao mishara ya hao ngio dembezoni surtout de ma contractueli zinsikao watandundani waziandwa tirohe wahanti ze mipaka za hao nana waturuku mishahara ya hao yaranzimo zimonti hata mezi mfukare raisi hao turuku maministri waturuku madepite waturuku mishahara ya hao ya rangu mwezi monti hata mwezi mraru na maministri waturuku mezi ya hao ranzimo mwezi wa monti hata mwezi wararu ili wasaidie imaran ya ikao wa bihonshmash tekniki watona twamaya na wanu ikao tomaya hao nemba mshahara heze societe privée wabeho watufanya hazi nusu ya hao hata ngaba permite wenda maudu ama zanongo hizo pia bodaula mzivuriza mto wa twamaya ya mwana mkomori ikao hajojua yafanya haza muda unu ama kamja shinda maringaze hadhari za bidi shay hadhari ya bidi dukana mtiswali mtitenganyihe na honyinyi wanyu ngamtitenganyiha hano kati mwanzo mfanya zinongoza hanyu ngamtenganyiha hao mzifanya shaze ze suivi ya huandrikao watula anshumash tekniki za tomangizo demevu mdim profite corona yinu shumash tekniki jaito wandu hazini pia singato zamba mana yo leo dawo maudundasi yenungo yo daula yenungo yo irisa yenungo yo serikali irisa hukana zenungo hizo mtoa wandu tomayani mvunje tomaya huwa jawo tena hata mafunctionnaire nusu ya hao ngatunao leo nusu yangu atunao maudu hata nusu ya hao kwa sineta ukangwa jiko tini mbiza mishahara za hao kala nao ze 300 fonctionnaires suspendés wa soti haki bo serikali hala funga rajorti mizo pale wa heye ze mesures abidizire ngwa bo serikali kanarkeradi baye machine ngwa PCR iti machine fao 5 milliards ya bengwe dio yomjuma manga mrengao machine tita PCR yo sofa 10,000 euros yani 5 millions za shikomori yemsedi wa kadiri ya milioni nga ranzi marso wali wa shompia harmedu ya kamili haurambe fevrier mwasura ngazi hadari za mashinyo ya hulu arangu hali ya jaya hansiwa ilije ijibuye majawabu ya huo komorika wabaha itongeza ngasarmaze balbala leo dengi leo corona leo covid inge yabo yo ndongo abidike mzifanya mwafutwa enge daula ya hakiri kandanyi rijozifanya rijo turuku wema pesa rahule peseri kaya 10,000 euros kaya 20,000 euros rijeri rijibwe majawabu ya komorikao ngwaji uzisao enge yabo miminga mjukaza yabo kangabo sentezi kufanyisha pande wa coronavirus ngamjoni karaisi haifanya Assalamu alaikum. Abondo tso endela mbavi haruma dotso renga mbavi haruma izo na me kaundo azambabanu ya hone sambabe namne kaundo zenongo ziliyo haswatan haruma serikali ya gwanze me kaundo adhulumwa nansi na hoshile zambavi ya mawaziri haswatan de waziri wa hizo habari za plenty bwana Ahmed Msedi ukazenongo ya biro ye zamba zemizansen yazifanya ohena usiku wajoka wona natumira tufanya mizanseni na nrabu karati babanze rabo za hausa rizambua ukeradhi wele ukaya
wakomoro sawe rambua wakomoro sawe rambua kaya zinunrabo linutume kawo do litawao sharsara le waha mambe sebana armo dunia vapozo wakupukao hen malwa do to johenda yekupunga johenda alafunga mwani yao o wadote je mdamba hokakomori ko jaja ile mjemdenge kupu shasingar aminiyo wanrikao wangari hadison marazinji dasino wanrikao ngwa olabanu wanralula pia surtout na Marseille parce que nilona contacta mina wandu o wade vanu dernier ya ani o muswa ho wade de respiration shaze ze douleur zilo valorizonao hizo ngizo sawa gartingwa mino kama ngizo sawa ne namne Cornelio sheba kukaya ani do jitam kama ilu corona ba ngavamo tsile namna hiyo sha usikitifurlo no dau usikitifurlo no de docteur de cabine mzamani tindili wao leo ya subuti ya hemedia ya domba hokaya kama si docteur kama docteur wao hata ngwafanyao bambo kama si docteur yabda ngazi hadaru zo kale kama si docteur ndo yeba leo watu emriabidia kentivano ya tsomwema yabidia ya mshanjendo shangare leo kaya vanu mkanti hakumbi mkanti mangamizi ni mrangamizi nokuyabo vale balako jorongozo wanruwa haho kwa tswelewa da wala mbiro mwabaze ndabo elewa wala da botu ko kwa tswelewa chala ko jone so kavam ko elian tinu sirjer rengi wanru ko jer mangamizeni na ndo kate wanru rawa hantiyabo ma daktari amude ma doktori wa utandri kawo na capacité utandri kawo ngo madwa utandri akabido akea wa mangalieni shari we hantiyabo ilio mangamizeni kabisa shaza tezenongo ikawo leo dhamana ngusubuta he harma media damba ukavanu yemroi kati mwema weti dhamana na wendo akabidi utahe dhamana wendo akabidi utahe mwema wendo akabidi utahe wa kweli shahu zamba hurudi hudahaza shakutu unrashawiri paske ndio kaya wewe fikiria hao wanzao wanadamu wangamie wangamirana ile warangamiza wewe hansukaya vanile madoktori hena mbamrikao do mrumao ngolo kaya we mwanadamu basi ani watambaza wanru mijini wanrikao wafanezo wanzao warendezo wanzao wataibana kodo mja wajawazia wamba rwati swali wanrwati fenja wani na wao waweza kabidi wafanye kwa tuzi yani ndio kabidi waze kwa tuzi zihadharu kabidi waze kwa tuzi renga sekretari wa hatu mwandishi jumla wa he dola ya haki hatoa jawabu banu jema ikawa banu nimengomeza rabo ikawa kweli ndungo leo kawa anikota solution hokaendi haunesoka waone soka ngebidon wado karma 1 metre distance 1 metre yewa weze hadharu wazerenga mudazi zenongo wazamba wizo animbanungo boifana warone soka banu kweli ndazi nezo kabdo do fandazi na bazi solution pia ngizo shaizo ndrabu unu mharuba tanzwaritie siwananti ridoji mana imagine ngasomi jini yango parso mraba rambarti karma 1 metre ngabir karma 1 metre tengelayo jao sha na abo wo kwa tuzifanya sha yamba hokendrini ngebidio solution ngiyo ukale volo ranzore dohuza na baloa ndwa saba hule na rangalewa ndwa wa heshahula rwa behesta damaluzini rengo wa heze karone tsimbani neze tapi neze tizindini rwabe bomeri radofeno shambani de hali hiyo sha izo ndrabu bani ngamraba ndrabu kamtufikiri hata harmo kamtufikiri hata mara ya wakomori kamtufikiri hata ye mwanadamu mkomori yaeshi harmo amani na salama ngani harmo kaya ngani ukawanrwa jimane mtwangarma miharubati wanrwa mane shakamtina hata fikira ya binadamu ya honde so binadamu na hokendi amjonji ambabi armopanda misiri nema ulama ukara vikwezi babanu imana wandu walio banu dawe ukarmentinu waja wanjia fitina wanje le fitina hele siasa waja wanjia le fitina hidna banu kairi fitina la siasa rana fitina la dini hokale rilewe wanrikao warendesi rija waja wanja harma fitna kwa turongoa kwa tuhambe zabdirifanye rais watu wazone sabanu yebanu leo
engarjo kafana engarjo kawa shija harma ramadhani inu na wakefundi na watu kawa ulama mzima ya unese mre Mwenyezi Mungu mweshelo kaya vanu azali vanu hena mriadho amana shanga bwezo amana ikao do yarilindao maudu ende yari hukumu uwo kana ko izo ndabu nsakonya nwambe ukavala president wangu amba nifenjau ashe alafu simaraia ritukubali hadalo paske mafunde wasamari somo wasawareleza relewa vanu dini mwanadamu yajoko ya fehedini ya Mwenyezi Mungu ukamnyezi Mungu amba ukaya rihime ridai ye dini hata rifehiyo yekale oba jamru minuti rwaya hene doko jirat etu minuti rwaya yabo bahir tubaluka kuli harwaya lewe swala harwaya tubaluka kuli harwaya swala ani hene barungu ya dunia jo jaman mwanzo afaneza hai ileza hezima ya ranjene za hai ana kwa sababu kolo kubali tinde namna hii alafunga rambao kaya haswa tanda ni maprefe ni maliwadi baadhi wa hao paske baadhi ya hao waloho mijini wabirowe shangazema imamu wabirowe shangazema amuma ngarwambiao kaya singa titiari ngasitiaro kaba sar kubalukaya siwahanjume sar kubalukaba nur sar ruarifu shabakilo dziwa karno kubali ili walo hetsa surtunda da hunu mjini hunu karno kubali walo hetsa rahamamvu ya jevanu ya jasasanya wandu ya kihama banu yeye ende munyo wingu karno kubali abonge namfanya na mrongo ndo kanza mfane shangar jo swali hena kiasi Mwenyezi Mungu ajokusudi alafunga mambia unukai kama banga mjoko baya misihiri na mwele mapange miwango ya hanyu shangar jo hobe miwango rendera yehe abanga mjopanga miwango ya hanyu mjemte shangar jo rado swali abonge yabo hafubi yabo ngamniko rais wa hatu ya tarajamu za habari za mabano pia ne habari za siasa. Wassalamu alaikum. Samjwa ni kaesije sha ngamrongo daka za hangu ntimizi kaene mrongo ujuanze njeze sije njezize sha tukwanza njeze mbabali wali au kaya ye prefe wa hele gerale tanda haka urongo wa bata rumamazi hojuzi hamba ukaya almuradi na mdaze bangar jorenga mezwiri tso hulebanu yaho wana wetsandraya warongo wa arumaze media na arumaze interneti ngarjo warenga mezuriti hulebanu ngaru hambio ukabo prefe enemna wa jinu enrobari jinu na singarula hawo bo prefe tisedi jaye prefe wa hele gerale tsandra ngaru hambio kaya yekahuka umarusa wanru wedaza aweri marusa majeshi na mahakama nru wedaza ngabajoka kostabo haribanu ngarujibu wari wambio kaya bwana prefa hele gerale tsandra almuradi kabati shababi mlewo ujorai hato ujoko tanzua nziani ujoko ujuse wanroma lahoni na arumaze plasi mrenge wanrume demwedema wate shibaya bahari ngarambao ezijirio harumayensi aborika hureponde ruhambio kangasibanunga rulindao wena ekipwito kayonti mjoka huibalia kariti wahara shabaho jimezwire urudibaho ushinde ujilinde nezijohu huwaswili yekodu ambango gabili shababi yemba biyonga rihwambi yao haukeni shababu jore ngwabo haribanu kadho amana nezenungo wazambabata bakaritsuhura wala karina ureje dingoni yoya handani abili aruma Yesu ala iyo tanzanuzi se maulama uadini yebanu wo wadewunu ze mezwiri ngazirengwao ze asubuhi neza dhuhuri neze laaswi neze marbi neze laensha sha swala ya wafati korona kanjia lesu ala iloga ranzo mrambiye wo msitiri wa hamba nejuzo yesura ya hamba nombaba hanu Mwenyezi Mungu ya wazamba au mtume reze hadisi za mtume ne Qur'ani ya Mungu ombaba hanu ya wonesa ukaya mane mufti mzamani hafu Sharif Tahir kajaparo ambomba nu yabo atamnyeze mwajo konfirla nembebo ya ngari mauzisa ni nyi mafundi mloba nu mlona mo ebanu swala ya mfu korona kanjia ngamjoju wandu anjo misirini nyi maulama una nyi madoktori na nyi makadre pia mjo misirini mswali mkeka mbana panzo korona ye kanjia haruma swala ya mfu
yaweka swala ya mfu korona kanjia nganza wo mprefite banu ngwa unahuba yonjo misirini mabeni wandu ajo hufiwa ngwa onedura ya uswala ye swala ya maiti yemana hena swala ya maiti emisiringe jazao ne maulama uwadini pia ngwawo yabo ngwanjawo misirina tangwa swali zoze ze swala hizo wondo mva wahusu ze swala za maiti ngarja warumo mva he siasa ya ukaya vanu ngabwe dini ngabwe dunia ngabwe ahira kabla ya unjarumo siasa mwanzo neshelezize procureri mzamani jano ikawo yende ulo raisi wa hekurda peli leo ikawe madaraka hema pruzonye politique neze haki zijoko dhulumio kamru afanya peli ngazimlindao ngarambao jano mtukufu idibazia rimwambio kaya alimuraduka no procureri banu hufanya makosa huhukumu haudziro shahwendo tsaha mahafiro ha Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu yeuswamihi mruyatsa hasama hakajaba yemi wangu sheka utahasama handani hausami utahasama hankadwabili hausami utahasama hankadararuho swami hurudi wendo vishadara hulala hutahama hafira hurudi mgwajaho jusa hautowale daralila harudi haurejezela plasi wayo hurudu fanya zila wakaufanya abongo jofane dara hiyo ngaminuka ngo jofa kafiri na Mwenyezi Mungu kana husami Mwenyezi Mungu hauswami heza mwando deyezi yaho nazali ya mahamfukare hauswamihi eyabili do spectori wakanuo haruma ye mahakame yeziye kililu lewo de kadwa rarwendo tsa mahafira haruma maha ya hundra mahamine kwenza hobonze wendo tsa mahafira tandwa fikiruka ngo jorenga wo mufti hubai Mwenyezi Mungu ho swalito wandu wanu wanzo wote mroni wende wa ujusa yedara ya mbebo wa wahiwado tsa mahafira wamba kairujo jeremrwa jahannama jaunu tsaunu ebege wende wonoka ngwengarwe makatila wanu uke kuswamihilwa ye mahafira wa wahi waswamilwa ni Mwenyezi mshamjoka Mwenyezi Mungu kana huswamihi hamara ya rarubo jano londe suala mando abilinga mjuzo wa Komoru kawa ke makini ya ukaya azalesa jokangu sobonti ya alama yokaza lingwenzahe wakati rakanazi jana ye makokwa hatwe kaze tabuzireme wopa mrumduhazi yekae saa kumeno mwejehimi yohambo kaya abanwe maharibe saja komba nrazi kairibo mbaba mdahonu baliye misi wende bweju wendende walowe mnaafir jerpe bano tutwatsile mahavu aboyo kamresa toma ya yonde soliso ya mwiso ebengeri sari yele okaza lingwenzahe haukaye misini kwa mrumduhazi wosahusa na maharibi na zalino wanrahe sawa hisukaya esahusa na maharibi ija ukawa pa mrumduhazi ya jabo maharibi yendende yalowe haukaja no waide mrumduhazi ulo mahakama katina bani hahe yiho experience ya loniyo ne mahaya hazi yaborelewo karanguye misi yendeni kiwa mru ya wahiya tsunja Kongo ya stahafiru ya tahama hafiru ha Mungu yende ya renge misi ya nike mru ya bidarenge retreti ya mnike misi wosa usana maharbi atsuni kamne jana ya bunga nzorele wokaya zaleso kangwe nzahe ngupo mru mduhazi yende horaya wosa usana maharibi vatwara mbao jano kaya utsende wosa usana maharibi yende huanga manlo jahazi la ui lendo la rotswa ne masiwa utike mwongoni mo wajopashe jahazi hiyo eshelea ze kontineri mbili uesheleye vidiwado yamba uwere Mwenyezi Mungu hamwiso garanzao hamwiso kabla ya unika esiji ramba ukaya alimuradi karina ureje dingoni kabati suije jojabanu ribadile politiki ngari parawo wanzuani mjideklare krasime makandida wahanyu ne ma vice president ne ma gouverneur bengele wedaula ya uhaki itahwa nele kungumanyo la metra mshinda ritowe gouverneur ritowe ne vice president wa heyezi ya 2020 sisi daula ya uhaki karja kwanza rijibu haruma internet ayaruma letter shariko reponde banuka sisi le chama la metra mshinda riboshe barua mwarerea ya ukedaula ya uhaki rimtsashieni ya gouverneur nane vice president wangazija haukaya ngamri aminio shabatu tsini mumvula hebiro ngari hambia ukametre mshinda rushukuri abo wari wonoka si wandu wa utowa ya gouverneur ne vice president na sari jibi wa ukaya abo msamji hudumu
bahatanga mtsaho vice president ne gouverneur ye daula hatu ya haki ngari ndo rakensi haruma mitwala ngari joja ne majawabu shampa kandaba haunu movement yinti partiraha shahenna jawabu laujibu ngari jojibu sha doharani ho haukamru ka do swarifu mbe yatsu zingaro hamwisu rijo hanza rinike sije banu ya tarajamu kayende fundi mlikoli ya reponde ema fonctionnaire kawo do wanzo wa juruhulwa homva heze diplome no wanru wabe waze chômage nane hawanziro iremawo yensi ya hatu wakati kawe mashirika daula ya rudia rabo hawizi bo haribanu ngamniko esije haukayawo yifundi walise yabo fundi walise wohe na fundi yemru wa sendika haukaka bati mru bokoye udai haki hamatwa bibu na fundi rimnike bale tarajamu hilo ramba arumwe Qur'anuka kanga wena sualo tojo lishinda uluzisa mruta he mwinyilo ebenge mwinyilo de mwana mshwahatu sania haukawa zaki afwan haukawa wende ufanyo hazi ya biro uo Dr. Azali haukaya uo deuli yofundi uo esije wahatu haukawa wende fundi wao ndo wajo tarajamu masuala ya heze diplome ne mafonctionnaire no wanro hazato lwao shamiti kansi banu ngamitini mweze amriza hao arumomvao ama deheli raisi watu wa heda ula haki azoni saban ngam complete yomna elema mzima ikawa azoni saban za avocat maître mshinda dokaya ngari parao ze mouvement ze parti zilo nzuani makatida anuayo wajuhe watahema kandida waheze rema gouverneur rema vice président waheze vote ya 2021 wanroa lycée pré-campagne baba nous voté izola nous le décembre ngari parambri ndege tsena ngari parao ze mouvement ze parti zilo nzuani wajuhe ranzinda habaha watahema kandida wa hao harmesi wasoziraru ralise pré-campagne baba wakati usauja na singarimbe shilao marahaba maître mshinda ila hurma na ila prestige kao na estime kao de arinika sisi shababi mkombozi ne parti ya ngamoni sotela ukaya ran janjia manna kazanji haufubi dokayanga ribeshela marahaba ma commerçant maana ila hatwa ya rengwa ne waziri wa akiba ma commerçant wa Tanzania ezebezi pulo haba hainu baada ngarinjia harumao mwizi wa tsumu ngalindao ye arete abili tena ya serikali ya upuaze madini za hao ya mwanzo na mendele gash de essence lo gazuali de umwenje ngalindao banu banne ne telefoni ngalindao banu ne juma ne mfomo tukandise tsumu yezibalawe hatwa ya saya ya uprezindu kao de zemadini za serikali ngamjar mwe mkutamu kao dio na tahane raisi wa hatu ya zonese ukaya amjo biralingoni amjo rejedingoni babititi ya ukaya tiale banu hau umfumura kanuo waziri hapara mafundi ikao de la hama de sindika wakubaliwe nde watieze notiza armaze bulletin haukaya mafundi wakawa haraya hawa haraya sindika wakawa nautia bulletin kwa nautia arma bulletin mpake madai ya hao ya hezi avancement ya kiri halafu lihondo wakateli ulio ujiro wa huwa deunu serikali wataha wanroa sikinio wana neze fami watahe mafundi sindika wanroa teze note armaze etablissement wanroa tivyo wana banga sokati ujiro na onisa ukayata zenti pia ze mesures zinunga zirengwao za aleje maraia wasike ujiro paturdiri si mafundi ngarumusao kaya ngardirejei wanu serikali riwoni se ukaya wakati nguo ujiro shangu ujiro upande wa heranya haukaya juzi mwandishi daula Junaidi ngamumjua au pia hasubuti hafunye macho hatoa mafonctionnaire majana mararu hazini amzamoru mafonctionnaire majana mararu watolo hazini arabi harmo wakati mziru hamanda unu yemri atolo hazini hena mnayo mtu karudia ndahu ngariparao ko sindabo da shanga mjoa contractuel majana mailinga mbisho takbiran wakao assembly watolwa riwono zababanu wakati wabira ukaya memze
upande wa aeroport kamili ra MPC ra ze janibu pia za wanruo pia watolwa hazini arizamba abantu kaila namna ukaya ngwanzo profitorisha wandu wala kwa urejezo hazini abenge haizo kwezi maripara kwezi makomori na nyima dhamana wakomori ngo mtsauni nyima dhamana ikaodo matendea mwaboma rambao madhamana matendea yezia ya gwanzima mkeradhi mrejei harumai hatuwayo bayo hatuwai kao ngaendo ya teujiro harumu wakati lonu wandu wao ngarumabiao ni hamada elizahamba ukaya sendika kena urejei dingoni miti zo maana wa sendika shami fundi shangarambo kaya sima fundi karna urejei dingoni harume madai ya hatu karina hutia noti harumaze bulletin rahaija kema dai ya hatu ya mkinishia haizo kwezi Arun sabanu kaya aftarifanye sentezi dokarmo ni sabanu kangio wakati ukaya madhamana waheze madhamana wa hunono yani de matabibu wajuhedi ngo hi warongoe waunise ukayende hazia hao bayonde ichongeza hao si warokao yo si domeni hatu lo obliger ambemba habari da bokonyi wonyize ndongo mdaza abatu sirto ujaze ndongo ikaula dhimu si lona hamu ka lijundu kange lazimu rirongo ngari mpara oni haruma muda utoa shashi kwezi matabibu mronisi hakoma halailiyo ukaya owade nguo haukauti arioni sabanu kaya zemezwiri kaonde zirengo one serikali hatarzamba banu kaya zemezwiri lazimu zirengo musoni hundu zarengo homadoni ngamjoka ndo haruma chumu ngamjuao ukarma mafume ngofukari na matano haruma jana huwa komori kwa tufanya hazi wauma mtalaba mashomero wakwati hazini serikali mfikiri namna aje kawade unumaudu jaukazana wa komori kwa tujwa huroha mezuri hindi ya ushidar saidieze famiza wa komori walomo ndani rikauli nda hamada elzamba abantu kaya madhamana wa serikali ranzema waziri ranzema raisi ranzema deputy ranze haini mrafanya contribution jema jejensi zurwa jina hizo wafanyao pakanda haba haka jesha waziri kadesha raisi yatoa baishe zihizili yatusaidia wadeun haizo rimparao ni kwezi mfanye udhamana mwangalieze familia mahala renda wanu zulumijini wanikwaze haki za hao banga sarmu wakati ujiru hautimizi kwezi ngarimwambia oni hukaya mafundi wa dini zangu abantu haundo kwa katoka lazimu mrongo we uja ngardo haruma dini ngabo swala ikao zo muhimu hamade tarawe hayo ngamjoka yoke juswaliwa wakati solo wakati wa watubu awe kari rirate harume chumuinu ya warirate nongonku halisalis na mfikiri mure namna na mrudi mtwaliye mana dizila zambo de jukumu ya hanyu ya huonisa namna ya lazimu uriswali hauriti swali swala ya tarawe mana swala nkumwijua kayoke swaliwa kasidobo mwizwa tsumu riolonti hamade Pakistan rizono warenge madhamana ho warenge hatu ukaya ngelazimu emisihiri desinfectewa haini wakati ngelazimu wandu warenge ila mwambao distanciation fikiri de namna hiyo haini mru yani kwaze metra za lazimu nweso la endele donc haizo kweza mkazo kifu na hunikaye mwana ngariba yao ngariba yao nukuta hatu ya leonu na ubeshila marahaba waruka o duaridunga norika o walona fikra zifikira rubwe milango hen konge na fikra ngono muhimu ya kariri riambe ngarjo huirenga jeritekeleze banu zenchuzija hizo haino kazi ngo jo hugonga ngarjo jarjeri zambe ngarimwambia oni ndondoro karti kinyume mtimiza karti kinyume ni matabibu na nazenongo directeur de cabine belu ya zamba juzi rizireme haku na singa kinyume rais wa watu azonesa shangari parawe matabibu waonise udhamana wa hao zilerazijao zinu matabibu wa heye waonise waeleze kweli wade ununguo haukauti haukayanga mjokaya rizamba abantu haundo ukaya haini mru wa serikali ulona cravati njema na costume songoja haya hamba za fikra no hizo manezo zijiri uda wenye matabibu mwadaza. Assalamu alaikum garimishoni marahaba menji na utumu njema kaza ukifu ye communicator siku leo unu. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Shukran.